Uy, pre, alis ka na, wala pa sila eh. Kaya pala eh, ganito niya pre ah. Yan yung waterproof na bag. Waterproof na bag. Oo. Ay, ang ganda niya pre, parang Pwede mong isabit na lang. pang travel talaga pre, ang ano oh. Waterproof pare. Ay, pati nga. Ay, Pwede mong gawin sakpat. ang galing. Maraming bulsa pre. Oo. Ay, Di ba may travel tayo? ay, ang Para ready angas ka. ng dating pre. Ay, ang bulsa, matibay. Ay, legit na waterproof yan pre, kasi tela pa lang pre oh. Ganda no? Ganda, mahal yan pre na, mga 5K. Ay hindi oh, mura lang to. Mura naman ganyang bag, ang ganda eh. Mga 1 plus lang to pare. One plus. Grabe, pwede pang rides, pang hiking, Oo. pang swimming. Ay, Pag- ay, Marami kang compartment na may ilalagay. kasi pati laptop, kasi lahat pre. Oo pre. Tapos may sabitan din dyan. Ay, Ito pwede mo sabitan. angas pwede. Ito pare ano? Pwedeng belt bag, yung ano naging belt bag, ay sling bag. Pwede mo gawin sling bag yan. Tapos 1 plus lang, 1K plus lang. Ah, grabe. Ito na pag quality. Ay, elip fan. Sige na, hangas naman yan. Sige, sige.